महंगाई की आग में पेट्रोल का नया धमाका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल ₹3.66 महंगा, कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹4.80 इजाफा, कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। 15 बहादुर सपूतों ने वतन पर जान बार दी। टांक में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में 12 जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात का मुलाजिम शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत, कहा जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने मस्तोंग में कामयाब कार्रवाई की। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। सहूलतकारी में मुलव्वस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारतीय असलहा व गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा हमारी कामयाबियां दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हुई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। माजी की गलतियां सुधारेंगे, तरक्की के समरात चारों सूबों तक ले जाएंगे। पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की नई बुनियाद। इस्लामाबाद में मुल्क के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कराक्रम 1 को गैर मामूली और मुतासिरकुन मंसूबा करार दिया। कहा मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिले हुसूल नहीं। स्काई 47 सिक्योरिटी नाकाबिले तस्खीर बनाएगा। चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना ही कामयाबी की ज़मानत है। उम्मीद है से ही मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। शहबाज शरीफ का मंसूबे की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान की क़यादत जनरल आमिर रज़ा के सुपुर्द। जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। शहबाज शरीफ ने नई जिम्मेदारी सौंपते हुए एतमाद का इजहार किया। जनरल आसिम रज़ा इस अहम कौमी जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में निभाएंगे। आज़ाद कश्मीर को कश्मोर ना समझा जाए, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल भुट्टो बेटे जैसे हैं, सियासी नोक झोंक पर बुरा नहीं मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहा मेरे दौरे इक़्तिदार के बाद कश्मीर में तरक्की का अमल ही रुक गया। पूछा जाए आने वाले हुक्मरानों ने क्या किया। मेरे दौर में शुरू होने वाला मोटरवे मंसूबा आज तक मुकम्मल क्यों ना हो सका। नवाज शरीफ ने वादा किया कि नून लीग की हुकूमत आने पर वो खुद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेंगे। पंजाब जैसी तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पीपल्स पार्टी की क़यादत को वोट देने की अपील। कहा कि 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। फिर जो हकूक़ पाकिस्तानी शहरियों को हासिल हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी मुयस्सर होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नॉर्थ कराची, रशीदाबाद, पावर हाउस चुरंगी, यूपी मोड़ पर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलशन मामात, न्यू कराची, सरजानी टाउन में भी बरसात। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें डूब गईं। लाहौर में छतें गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। शक्करगढ़ में नालों में तुग़यानी, 25 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों से बंद टूट गए। तोसा शरीफ और कोट कैसरानी में घरों में पानी दाखिल, मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदम। मूसलाधार बारिशों ने सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए सिंध में पानी 2 लाख क्यूसेक से बढ़ने का खदशा।
پھر پارکر سے گھوٹکی تک بارشوں کا زور، نشیبی علاقے زیرآب، فصلیں زیرآب آ گئیں، دھرکی میں نکاسی آب کا نظام جواب دے گیا، قادرپور بند بھی کمزور پڑ گیا۔ عمان آبنائے ہرمز کے ٹریفک کنٹرول کا نظام سنبھالنے کے لیے تیار، عمان کا سفارتی وفد حکمت عملی پر بات چیت کے لیے ایران پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دورے کا مقصد باہمی میکانزم اور مشترکہ اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ ایران نے عراقی وزیراعظم کے ذریعے پیش کردہ امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، عارضی جنگ بندی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حکام نے کہا کہ حکومت عارضی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی، پیشکش میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا معاملہ بھی حل نہیں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی چین اور روس کو وارننگ، دونوں ملک ایران کی مدد میں ملوث ہوئے تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ چینی صدر نے ایران کو ہتھیار نہ دینے کی یقین دہانی کرائی، پیوٹن نے بھی ایران کو ہتھیار نہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ امریکہ یوکرین کو نہیں، نیٹو کو ہتھیار بیچتا ہے، نیٹو آگے کس ملک کو ہتھیار دیتا ہے معلوم نہیں۔ امریکہ کے ایران پر حملے، احواز، بندر عباس اور جزیرہ کشم میں دھماکے، صوبہ کرمان پر ٹام ہوک میزائل داغے، 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب گرے، پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر بم برسائے، مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری عسکری صلاحیت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرگاہوں پر بم برسائے گئے، تازہ حملوں میں 4 افراد شہید، 7 زخمی ہوئے۔ امریکی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے 55 افراد شہید، 629 افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کے جوابی وار، بحرین، اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے، شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، الارزق اڈے پر طیاروں کے ہینگرز، امریکی فوجیوں کی رہائش ہدف میں شامل، کشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، کرمان پر امریکی ٹوماہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران نے خبردار کیا کہ امریکی حملے جاری رہے تو نئی حکمت عملی اپنائیں گے، جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ وفاق اور صوبوں کا گندم کی فراہمی اور درآمد سے متعلق اہم فیصلہ، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ صوبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 10 لاکھ ٹن گندم فوری درآمد کی جائے گی۔ پاسکو کے گندم ذخائر فوری طور پر صوبوں کو فراہم کیے جائیں گے، عوام کو سستی اور معیاری گندم کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ سندھ میں گندم بحران شدت اختیار کر گیا، 16 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم کی قلت، کاشتکاروں سے 3500 روپے من خریداری کا نرخ مقرر کرنے والی سندھ حکومت کو اب پاسکو سے 4150 روپے من کے حساب سے گندم خریدنا پڑے گی۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی بھی تیاری۔